Nakon kvalitetnog vremena i pauze koju smo napravili u Paraliji, ranim jutarnjim satima nastavljamo put dalje kako bismo na vreme stigli na trajekt u Volos. Vraćamo se do one tačke na autoputu gde smo skrenuli za Katerini i Paraliju i gde smo upamtili kilometražu 106,5 km od ulaska u Grčku. Od ovog trenutka pratimo znake Larisa, Volos, Atina i nastavljamo pravo. Odmah na početku su radovi na putu, ali onda 3 trake i odličan put kao garancija da ćemo preostalih nešto manje od 140 km proći brzo i lako. Ipak, bezbednosti radi, ne dajte da vas ovaj pravac prevari i držite se ograničenja od 130 km na čas, kako biste sigurno i bezbedno stigli na cilj. 135. kilometar od ulaska u Grčku i skretanje za Skotinu i Leptokariju. Plaža u Leptokariji je na 2,5 km odavde. A na 135,6 i 4. naplatna rampa na putu kroz Grčku. Odmah iza naplatne rampe još jedna odlična prilika za pauzu sa benzinskom stanicom kome je pauza potrebna. – 143,5 km smo prošli kroz Grčku, a ispred nas je isključenje za Platamon i još jedno veoma popularno letovalište Neipori. Do centra Neiporija odavde imate 4 km. Mi i ovde nastavljamo pravo. Ovako treba da izgleda dobro urađeno stajalište za odmor, a ovo se nalazi odmah nakon isključenja za Platamon i Neipori. U nastavku puta smo vidjeli više ovakvih istih, što je za svaku pohvalu. Tunel ispred nas je 3. po redu od ulaska u Grčku i siguran sam da će najmlađi putnici uživati prilikom prolaska kroz svaki od njih. A ono što je karakteristično za ovaj ispred nas je da je dugačak čak 6 km. Šta mislite koliko bi izgradnja jednog ovakvog koštala kod nas u Srbiji? Inače, od Evzonija do Volosa, ako idete ovim putem, ćete proći ukupno 4 tunela. Na 169. kilometru smo prošli još jedno odlično odmorište. Kafić, restoran, market i benzinska pumpa sa svim vrstama goriva. A samo kilometar dalje je i 5. naplatna rampa. 175,6 km smo prošli od ulaska u Grčku i desno idu svi oni koji su se uputili u Larisu, dok mi pratimo znak za Atinu i držimo leve 2 trake koje vode u tom pravcu. U nastavku puta imate još 3 skretanja za Larisu, ali svuda nastavljate pravo.
do Volosa sada imamo još oko 70 km. Na manje od 50 km smo od luke u Volosu, a ispred nas je poslednja dobra prilika za odmor. Benzinska pumpa sa svim vrstama goriva, mini marketom, kafićem i dosta parking mesta. Inače se cene goriva u Grčkoj razlikuju od pumpe do pumpe, a preko aplikacije Fuel.gr možete da ih uporedite. Šest kilometara dalje i poslednja, 6. naplatna rampa na našem putu kroz Grčku. Na 230. kilometru od Evzonija, veoma važno isključenje za nas. Putem pravo biste stigli do Atine, do koje ima još oko 330 km, a mi pratimo znak Volos Velestino i skrećemo desno. Ali odmah po skretanju držimo levu stranu, jer već na sledećem račvanju pratimo znak Volos i idemo levo. Narednih 15 km vozimo pravo putem koji podseća na autoput, ali sa ograničenjem do 90 km/h. Više benzinskih stanica imate u ovoj poslednjoj etapi do Volosa i luke, i to sa svim vrstama goriva. Na 243. kilometru stižemo do isključenja za obilaznicu oko Volosa, ali i do čudnih malih znakova koji kažu da je Volos centar, ali i luka Volos pravo. Od ovog trenutka ograničenje pada na 60 pa i 50 km/h, jer polako ulazimo u veću gužvu i naseljeno mesto. A 600 metara nakon prvog semafora i na znak za početak Volosa, koji je na 244,7 od ulaska u Grčku. U nastavku nas očekuje čak 4 kružna toka. I prvi je odmah nakon znaka za ulazak u Volos, na kom će vam poželeti i dobrodošlicu u Volos, a mi pratimo znak koji kaže da idemo pravo ka centru. Na drugom kružnom opet nastavljamo pravo, što je drugo isključenje, a da ste dobro izabrali, reći će vam ako fudbalski teren ostane sa vaše leve strane. Na trećem idemo blago ulevo, odnosno opet na drugo isključenje, s obzirom da se ovo prvo ne računa jer je zabranjen smer. Na kraju, na četvrtom ne idemo pravo, nego se isključujemo na drugo isključenje i pratimo pravac. Šetalište pored mora vam bude sa desne strane, a u daljini se već i vide trajekti.
Pratite taj put i šetalište dok ne naletite na ulaz u luku. ...662 km je Volos udaljen od Jagodine i ako ne računam skretanje do Paralije, putovali smo ukupno 12 sati i 40 minuta. Na ova naša merenja, oni koji putuju iz Beograda neka dodaju 100 kilometara i oko 1 sata vožnje više, a zadržavanje na granicama ne treba dodavati jer ga je bilo kao u sezoni. Iz ove luke trajekti idu do ostrva Skiathos, Skopelos, Alonisos i Skiros, i to nekoliko puta dnevno. Karte možete kupiti direktno u luci, ali je savjet da u sezoni karte kupite unapred putem interneta jer su trajekti uglavnom dobro popunjeni. Aplikacija preko koje sve to možete da uradite se zove Ferry Hopper, a karte dobijate u elektronskom obliku 2 dana pre puta i sa njima i ulazite na trajekt. Cena povratne karte za porodicu sa 2 dece i automobilom srednje veličine je preko 400 evra, tačnije 425 evra ukoliko su vam oba deteta starija od 10 godina, odnosno 363 evra ako su oba deteta mlađe od 10 godina. Takođe, nemaju svi polasci mogućnost transporta automobila, pa ako autom idete na Skiathos, računajte da vaš trajekt kreće rano ujutru, između 7 i 8 sati, a povratak sa Skiathosa je oko 15 sati. Vožnja trajektom traje između 1,5 i 2,5 sata. Uglavnom su ovi koji transportuju automobile sporiji, ali i vremenski uslovi mogu da produže vožnju. Ovaj naš trajekt je bio pre svega izuzetno veliki, perfektno čist, sa odličnim toaletom, kafićem, kantinom, pa i delom za najmlađe putnike. Vožnja trajektom je trajala 2 sata i 32 minuta i s obzirom da se ne vozimo tako često trajektima i brodovima, nije bilo dosadno. Poređenja radi, let avionom od Beograda do Skiathosa traje 1 sat i 25 minuta. Posle više od 24 sata od polaska iz Jagodine, evo nas na krajnjem odredištu. Ovde se završava prvi deo videa, a u drugom će biti nešto o ostrvu, ali i samom mestu Skiathos, dok u trećem delu očekujte naše utiske i o najlepšim plažama Skiathosa. Idemo da se smestimo, pa nastavljamo avanturu.